السلام علیکم ناظرین، آج NCSW کی طرف سے دی گئی فیلوشپ کے بعد صحافیوں نے اپنی بہت ساری اسٹوریاں سبمٹ کی اس پلیٹ فارم میں، اچیومنٹس دکھائیں۔ اس کے بعد جو جیوری کی طرف سے سلیکٹڈ صحافی تھے ان کو ایوارڈز دیے گئے۔ خواتین کے حقوق اور جنڈر بیلنس اور چائلڈ رائٹس میرج کو بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں چیئرپرسن میڈم نیلوفر بختیار کیا کہتی ہیں۔ کہتے ہیں میڈم پلیز تشریف لے آئیے today from the media community to bring more attention to the ongoing practice of responsible journalism. Our shared goal was to inspire stories that connect with the audience. And I would also like to start with huge congratulations to Commission on the Status of Women at the national level and the team of Nilofar's own leadership, and of course, those who have contributed in different ways in this very, very important initiative. This is, of course, we have done so much under this together through this initiative, but of course we have to go and there are so much to achieve. Just going back a little, then I will come to kind of other things to discuss this. We actually conceptualize this whole idea looking at the global experiences and knowledge in our region as well as in other regions where countries are investing to promote responsible reporting and representation of gender-based violence and child marriage. And this was very much needed in our country. It is still very much needed in our country because we are in a setting where a good proportion of the women and girls, they face violence, they are married as children, but the reporting of it is really, really low. The help-seeking behavior is really low, and it's partially because of the lack of robust reporting system and laws and other policies and mechanisms, but mostly because of their discriminatory social norms. That have, that power to influence at different level, be it at community level, society level, as well as, in the... اس لیے میرا قصور نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ میں سب سے پہلے تو UNFP اور یونیسیف کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ UNFP کا نام میں پہلے اس لیے لیتی ہوں کہ نیشنل میڈیا فیلوشپ کی طرف اور چائلڈ میرج کی طرف کھینچنے والا UNFP ہے، اور یہ کریڈٹ میں ان سے نہیں لے سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ UNFP کو میں کبھی کبھی غصے سے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ایسا پھنسایا چائلڈ میرج کیمپین میں کہ پھر میں اس میں سے نکل ہی نہیں سکی، اسی کیمپین میں میں رہ گئی ہوں آج کے دن تک۔ لیکن یہ ایشو اور یہ سبجیکٹ میرے دل کو اتنا اتنے نزدیک ہے میرے ایشو یہ والا، کیونکہ جو میں اس میں ملک کی معیشت ہے اس کے لیے جس چیز کو آپ اٹھاتے ہیں اینڈ میں جا کے جب سرا میں لاتے ہیں تو وہ چائلڈ میرج ایک راستے کی رکاوٹ بن کے آ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ UNFP نے ایک بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے چیئر آف دا نیشنل کمیشن کہ مجھے اس راستے پہ ڈال دیا، اور پھر دلتے ہی میری ملاقات یونیسیف کے ساتھ ہو گئی، اور یونیسیف نے ایسا پکڑ کے مضبوط ہاتھ تھام لیا، اور NCSW جو کہ بہت چھوٹا سا ادارہ ہے اور اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بارے میں صرف خواب دیکھ سکتا ہے، وہ خواب یقینی ہو گئے، کیونکہ یہ دو زبردست پارٹنرز میرے دائیں اور بائیں کھڑے۔ So I think in the end maybe we will have a picture where I want UNFP and UNICEF on both sides so that the world can get a message that institutions like NCSW get so much strength and support from these UN partners that sometimes I wonder how I would have survived had they not been there. So thank you. Thank you. NCSW is ever so grateful. Despite all my grumbling and my disagreements and my what should I say, frequent fights with you all, please ignore that.
today I'm admitting publicly that if I have survived this battle, being chairperson of this commission was a new battle, a new fight, a new challenge every day. These last 34 months have been a nightmare, ladies and gentlemen. And another tenure is starting after July, again with the budget for which our demand was 154 million and for which we have now been allowed 90 million. So all these big and major events, sometimes people say, how does Neelufar Bakhtiar manage all this and such huge resources? It is because of these wonderful partners that I have. And thank you for your faith and trust in my capabilities. I need to appreciate that also. And also for the trusted teams that you've given to us. Without your resource people, I would not have been able to do it alone with a small team of government representatives that I have at NCSW. NCSW's team approved number, ladies and gentlemen, is 101, and we still have at our strength 48 people. So we are very short of resources, financial, human, and ever since I've taken over, there is a major problem, and the problem is that I dream big. I am a very ambitious woman. But at this age, I should not be as ambitious as I am. And my children keep telling me that I am not 16 years old anymore. But I tell them that age is just a number game. And I can still function better than my children. So, when I dream, ladies and gentlemen, I just don't dream and sleep over it. I keep awake because I know that I have to make that dream turn into a reality. That keeps me awake then. And then I have those sleepless nights where I have to depend on Nicotinals now. Started with half and now taking a full. By the end of July, I think I'll be taking 2 every night. But I'm very, very happy with such accomplishments. Look at what we've achieved today. Wow. हो गई है हमारी कि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान तो क्या दिलशाद साहबा, ये अब प्राइवेट अदारे भी हमसे मांग रहे हैं और इसकी ओनरशिप हर कोई चाहता है। अब यूएनएफपीए के साथ हम मुज़ाकरात करते हैं कि भाई किस किस को ये मीडिया फेलोशिप देनी है। यूनिसेफ तो हमारा अपना पार्टनर है, यूनिसेफ के लिए तो हमारे हर काम सर आंखों पे है, खुशी से इनके साथ आए। लेकिन बाकी लोगों को ये ट्रेनिंग्स, ये फेलोशिप्स फराहम करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया एनसीएसडब्ल्यू के पास। अभी हमने प्लानिंग कमीशन से नामों की फर्स्ट प्राइज पहले भी नहीं उन्होंने जीता था जी मैडम, जो स्टोरी जैसी करते फिर करना देना पड़ता है। ये तो कमाल है। फिर इधर देखते जी, इधर देखिएगा। सेकंड प्राइज मैडम के बड़े फेवरेट हैं, हमारे लिए न्यू एडिशन है, उस्मान खान साहब। इन्होंने प्राइज लिया है सेकंड। इसके होते में कुछ हो सकता है, मेरी कोशिश होती है मैं भी होने नहीं सदर साहब इधर देखिएगा। बिल्कुल ये जानकारी है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है ना मैंने किसी चीज में कोई जरूरत किया। हम अपने जजेस को कहेंगे कि आपको जरूर आके बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि यावर आगा ने क्या किया? यावर आगा ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। मियां मिट्ठू जो वहाँ पे औरतों को कन्वर्ट करता है और फिर उनकी चाइल्ड मैरिजेस करवाता है, इन्होंने डायरेक्ट उसको जाके इंटरव्यू कर लिया। यावर मिट्ठू ने किडनैप किया, मैं नहीं कैसे भी खतरनाक जगहों में वो आप ही के जाके जोर पे कर रहा है मैडम। इंटरव्यू कर रहे हैं सखर में
किसी की तहसीब में क्यों इसको मैंने फील्ड में देखा आप सबकी तालियों में बहुत सारी तालियों में जिस मिट्टी और धूल में ये काम करता है ना, आप इस्लामाबाद वाले सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम हासिल किया है नहीं कोई आपका ना मेरा है ना आपका। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। एक और न्यू एडिशन जिनको आप लेकर आई थी सैयद वेरी इम्प्रेसिव और मैं बहुत अच्छी प्रोग्राम है। किया था बीबीसी की स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 6000 औरतें अंडर द सन हैं प्रेग्नेंट औरतें वो फ्लड्स वाली So she's the same. शी इज द सेम। कराची से हमारे लिए आई है एने फौरन उतार देती है ताकि तस्वीर अच्छी आए। बिल्कुल ना वो तो मैडम के लिए होता है। इधर देखिएगा आसिया मैडम बहुत अच्छी स्टोरी थी वेरी नाइस थैंक यू। नजदीक का मतलब कि तस्वीर में ये सब भाई मेक श्योर फ्रेम में ये सब बहुत अच्छी स्टोरी थी और आपका जो कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है वेरी डिसेंटली आप पहले क्या बहुत पहले से हमारे साथ काम कर रही है जब तक मतलब कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे काम क्यों नहीं मिला यानी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया ये वाला कभी उन्होंने नहीं कहा। तो आज उनको हमारे साथ हमेशा इधर देखिएगा मैडम। यस मैं चाहती हूँ कि मेरे के आप भी आ जाए देखिएगा जी प्लीज। थैंक यू। यस जी इधर देखिएगा। यस मैम हाँ जी हो गया। NCSW की तरफ से ट्रेनिंग कैसी थी, कैसी पार्टिसिपेशन रही आपकी तरफ से, स्टोरीज देखी, कैसा लगा, फर्दर फ्यूचर क्या करने के इरादे? अच्छा मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि कश्मीर एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पर ख़वातीन के लिए बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, स्पेशली मीडिया में जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। NCSW ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मुझे सीखने का मौका मिला और ये 2021 से हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया। मैं डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा रही जिसमें नेशनल मीडिया फेलोशिप भी एक था। उस दौरान हमने जो स्टोरीज़ की हैं उनकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इंटरनेशनल मीडिया पे काम कर रही हूँ। तो NCSW ने बड़ा ही फ्रूटफुल जो इनिशिएटिव लिया है और उस सब जर्नलिस्ट के लिए काफ़ी था क्योंकि उससे पहले हमारा जो जेंडर को देखने का पर्सपेक्टिव था वो डिफरेंट था, लेकिन अब वो टोटली डिफरेंट है। तो ये सब NCSW की कोशिशों की वजह से हुआ है। थैंक यू। मीडिया फेलोशिप का तजर्बा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने इनके साथ पहले एक ग्रुप में काम किया हुआ है और मैं इससे पहले डेस्क पर काम करती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मुझे वाकई कोई एक्टिव पार्ट प्ले करना है तो मुझे रिपोर्टिंग आना चाहिए। तो मैंने रिपोर्टिंग में अपना ट्रांसफ़र कराया और ये है कि अब मैं चाइल्ड मैरिज और ख़वातीन के इशूज़ और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और मैंने यहाँ बहुत सीखा, बहुत सारी चीज़ों में मेरा विज़न बहुत क्लियर हुआ। हालांकि इतने सालों से मैं जर्नलिज्म कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जिन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। अब ऐसा है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं मैं आगे वो लोगों को बताती हूँ, अपने साथियों को, अपने साथी जर्नलिस्टों को बताती हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें इनको ख़त्म करना चाहिए। जैसे कोई विक्टिम है और उसकी हमें आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं करनी चाहिए, उनके नाम और उनके एड्रेसेस वगैरह, ये उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। तो ये चीज़ें जो है मैंने नेशनल मीडिया फेलोशिप में ह्यूमन राइट्स सपोर्टिंग और जेंडर बैलेंस पे सम टाइम आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, तो उसमें कैसा लगता है? हाँ ऐसा है कि ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं ये शायद ये मैं बता दूं जो कहते हैं कि मोमबत्ती माफिया के हाथ चढ़ गए। हाँ अच्छा, कुछ लोगों का वैसे ये कॉन्सेप्ट है, वो ये समझते हैं कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो इसके पीछे ये किसी न किसी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। शायद इनको किसी ने फंडिंग की है, शायद ये पाकिस्तान को या मुल्क
کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہیں وہ ان کے اوپر لوگ عام طور پر کھل کر بات نہیں کرتے, کہ ان کے اوپر فوراً ایک فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں. تھینک یو. گلناز شیخ میرا نام ہے اور آج یہ پروگرام یہاں پر اٹینڈ کرنے ہم آئے ہوئے ہیں جو چائلڈ میرج کے حوالے سے ہے. یہ بہت ہی برننگ ایشو ہے ہمارے ملک کا. سندھ سے ویسے میرا تعلق ہے اور سندھ میں تو یہ ایشو بہت زیادہ ہے اور اس کے نقصانات اس بچی کو تو ہوتے ہی ہیں جو کم عمری میں شادی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک جو اس کے ساتھ کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر وہ فرجائل جو دونوں ایک کپل ہوتا ہے ان کے تھرو ابھی آج جو پاپولیشن کا جو آپ اتنا سارا ایشو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو یہ پروگرام ہوا ہے وہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہے جرنلسٹ کی اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایشوز آج کل فلڈس کے دوران تو بہت زیادہ ہوا ہے. جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کے اندر لوگ کیونکہ اپنی ذمہ داریاں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں کراتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں جانیں گے, اویئر ہوں گے تو وہ اچھی رپورٹنگ کر پائیں گے. جی بالکل, نیشنل میڈیا فیلوشپ میں بچیوں کی اور بچوں کی کم عمری کی شادی سے متعلق جو ہے پوری فیلوشپ تھی, اور اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی آبادی کو اگر ہم دیکھیں اور آبادی میں اضافے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کم عمری کی شادیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کم عمر ماں ہوتی ہے وہ بچوں کی اس طرح دیکھ بھال اور تربیت کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. ان موضوعات کو جب تک ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے ہم انہی مسائل میں گھرتے رہیں گے. جب ماں کی صحت اچھی نہیں ہوگی, بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, تو ہمارے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہمیں نہیں ملے گی. اس لیے ایسے موضوعات کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, اور اس فیلوشپ میں ہم نے یہی سب کچھ سیکھا اور آگے یہی آگاہی دے رہے ہیں.